Mga puso'y sa American National nagsulat sa hiligay noon nga bahanon ang guni pakita ang iya pagbalangga sa Negros Occidental ang iya inspirasyon sa Sining Report. Sa imo manginto na ginpalangga ka ginbaliwala. Manog isa na kadekada nga nagbalik sa Estados Unidos matapos sa kumpletong iya education kag missionary works sa Bacolod City kag pangabahin sa Negros Occidental. Apang wala sa gihapon na panas sa tagipusoon sa American National nga si Michael Van Wagner. 30 anyos ang iya pagpalangga sa ginakabig sini second home. Gani, ginadedikar sining pagsulat sang Hiligaynon song sa tagsa kanigrense nga naging inspirasyon sini bilang artist, singer, kag songwriter. Nahidlaw ako sa kultura. Kidaw ka buot ang mga tao. Kag permin sila malipayon kag mapinalanggaon. Kag nahidlaw ako sa pag-istorya sang Ilonggo. Luyag man nga magdedikar sini isang kanta para sa nahilawan ka nga isang Bacolod Chicken Inasal, ang romantic feels sang Mambucal Mountain Resort sa Murcia, kag ang mga yuhom sang nakilala nga Bacolod noon sa Barangay Mansilingan kung sa diin siya nagpuyo sadto. Dapat kamo maging proud permi nga Ilonggo kamo. Kag padayon lang sa inyong kultura sang pagpalangga sa isigatawo kag sa pagtuo sa Ginoo kag Agud mahuman sini ang iya Hiligaynon song compositions. Nagpabulik ini sa isa man ka-artist kag DJ sa Los Angeles nga si Rally nga isa man kanagrense. Ka pinasay bala, naka-unique nga makita mo lang Amerikano pero naga-Ilonggo, kagakanta pa. Nagapati si Rally nga nagapabilin gid sa paminsaron kag tagipusoon sang kaangay ni Michael ang katahom sang probinsya kag kabubuton sa mga tawo diri. Kung plangga mo ang imo ang ginaobra, it's not work, it's play. Gani sukirin na ako kung nahitlaw ako sa imo bisan wa ay ni pulos. Ikaw ang bisyo nga hindi ko dulaon. Problema Plano karon ni Michael nga magbalik Pilipinas upod ang asawa agud kaangay sa iya. Mabatyagan man sini ang magical experience sa the land of sweet surprises nga nagmarka gid sa iya kabuhi. Opo Kiril Casillo, Adrian Prietos, on Western Visayas.